Let's go! Yeah. Ayo! Si Riley. Ito po ang bahay. Soon. Malayo pa pero malayo na. Hoy! Kuya Bon! Ano gusto kay Kuya Bon? Ay, look! Ate ko lang. This is the hardest part, saying goodbye to everyone. Adios, chicos! Adios! Adios po, tata. Adios! Bye, Tito Juarez! Bye, Tata! Kylie, come here! Dinalaw namin si tatay. Plug ka tiiling. Ayaw mo ba, Mosang? Ha? Good afternoon, guys. We are here in Loyola Parks. Hello, Father dear. I am here again after 6 years. 5 years, I mean. And that's it. Let's go! Yeah. Ayo! Let's see. You wanna see this? It's graveyard. I did it. Riley! Say hi to my vlog first. Ciao. Hi, Sam. Hi. Suplada mo, Sam. Sige. Chicos, vamos aquí. Vale. You know, healthy shabu-shabu. Healthy na shabu. Andito po kami sa Ay, coming soon. SM Aura pa. Kasi parang puro pang Japanese to. Si Riley. Boleh na kumain sa balik? Kaya kopi. Ano pa niya? Ay, susi. Tara, sa iwas kang lo. Wow. Aras tres delicias. Ati? Mira, aquí. Sige, ma'am. Name na lang po, ma'am. Acerca. Tinulungan eh na lang Ikaw, ano gusto mo? Iniisip ko nga. Ito, yung walk fruit. Kari-kari. Yeah. Siyempre. May bonus? Sige, ito nga ako, sir. Siyempre. Sige, wala rin to. Sí. Ahí está bien. Ya está. Gracias. Nandito yung... Ano to? Drink for you, Wednesday? Hindi, meron akong pinaka. Drink for you, Wednesday? Ha? Sí. Suka? Sí. Ven pa. Cass, ano masasabi mo I'm sick. for today's video? Thank you. You're welcome. Boski, ano masasabi mo for today's video? Thank you. You're welcome. Sam? Ano masasabi mo, Sam? Tatanggalin ko yung ipin mo. Bold mo. Ito, oh.
Tatanggalin ko yan, no? What can you say? Duterte? Ano, inaano namin itong mga to? Yung, inaano, may pinupunta para mag-ano. Kaya nga, kaya may mga... Ito po ang aming bahay. Soon. Malayo pa pero malayo na. Pero kailangan namin patabasin ang mga damo. Ay, kaya uri namin sa pagkatawid lang. Porque está abandonado, mamá. Y no lo continuar. No van a continuar. Sí. Entonces, tienen que cortar todo esto y luego... Ya. Pero no lo van a Tapos ito, continuar, ang mamá. sinadjust pa nila. Men! Ito yata yung sirang ano eh. Encende tu flashlight. Venga, dale recto, Jackie. Ito! Oh, hinanap to. Ito pa ito sinagsilid. Veta, tío. ¿Qué? Vamos a robar este place. Parece que... Dayo, dayo po. Dayo. Parece, Pon los móvil ah. Buta doon. Parece que aquí hay un marco. Las luces, sí. Aquí hay una araña. Por todo, hijo. Ahí hay araña, mira. Sí, pasa por ahí. Claro. Es normal si no está, no hay nadie. Aquí la cocina. Kusina dito yung yakas. Wow. Dito yung road. Banyo. Nalayaw sa... Ah? Nalayaw. Nada? At naubo na yun. Ay, yung mga nagdabog doon. say hi to my vlog. In this one, guarda este audio. Pero ko sa ano ko. Itabi mo yan ka. Hey guys. How are you, ate? Doing good? And here's my son. How are you, JC? Doing good? Sí. Te quiero, mamá. Uy, Kuya Bon. Ano gusto ko yung Kuya Bon? Nagugutom ka na. Nagluluto na si Tito Janjan. Sila po. Ah? Nagutom na. Natin pakain. Hintay lang tayo, ha? Opo. Ah, sige. Gusto mong tinapay muna? Opo. Halika dito. Wala kang tsinelas? Wala po. ¿Lo quieres, mamá? Gusto mo na ito, Kuya? Riley. Oh, ikaw maglagay kung gusto mo. Film. Deja Riley. Está comiendo. How ready? Riley. Look, ate ko lang. Ay, look, ate ko lang. Dino, ay sa inyo yung isa. Ay, ito doon, no? Rylus. Eh, diyan ka na chinelas kami. Ah? Mamá, ¿te grabo? Mamá, cógelo un momento. Apágala, apágala. Si Jonathan nga. Sabi sa akin, ba't ngayon lang kasi nagpunta dapat kasi may yung branch ko na isa na ba Okay. Time check is already 11:05 in the morning and today is August 24, Sunday. Nagkakatapos lang na aming dentista. Sila silang tatlo dapat. Kaso, saan na tayo pupunta? sa bahay. Okay. Kaso, yung si Chloe is may ubo, kaya hindi siya pwede. Atenderan. Ano ba? Atenderan. Magpapaklinik kasi siya dapat. Kaso nga may ubo. Kaya, hindi na lang. Next time na lang. Sa Luxembourg na lang siguro. And now, we are heading na sa bahay. Kasi, pupunta kami ng... Saan ba tayo? Blue Lagoon or sa Pagudpud?
Blue Lagoon, Pagod Food, same. Ay, oo nga pala. Sorry. Sa Pagod Food sa may Blue Lagoon, ang tawag sa Blue Lagoon sa... So, iba yung Saud, no? Iba yung Saud. Ah, Saud yung okay. meal natin. So, Blue Lagoon Dapat tayo. doon na lang tayo pumunta sa Saud. O, di sige, sabihin ko na lang kayo dyan. Kasi sa Hiraya eh. Kasi hindi pa sila nakapunta doon. Sa? Sa Hiraya, yung tabi ng pinunta natin na ako na Matata. Pwede naman doon, sabi mo may cottage doon, di ba? Oo. Arinaya. Ay, rin. Hiraya. So, Hiraya ang pota. yan lang. It's either Saud or sa Blue Lagoon. Kasi yung Blue Lagoon medyo malayo, di ba? So, sa Saud. Ay, oo, mas malapit yung Saud. Oo, ang Saud kasi bungad siya. Saka mas maganda yung playa niya kasi. Ja, por eso. Yung Saud, mas malapit. Ayan. So, Saka kapunta naman na sila doon eh, last time. kaya pa. So, sa Saud naman, para maiba. See you later, guys. Okay. Time check. It's already 1:13 in the afternoon. Ilang kilometers na lang pa? Mga 9 kilometers. 9 kilometers na lang. And dito kami sa... Pagod Food. Welcome to Pagod. This is my view for today's video. Windmills. My view. See? Puro me ha atracado. Hey, Mommy, I want... Mom, put me in the sand. Mom. Dime. Sí. Sí, es muy fuerte. Give me a friend. Welcome to Vegan. And time check is already 9:37 in the evening after Pagod po. Diretso to Vegan. Get ready now, people. You're riding with good vibes today, see? Napasarkat daw. Ito yung museo. Pero kakaliwa tayo dito. IRC, kahit hindi kayo kita. Kasama kayo sa vlog ko. Okay, Owen. See you in Madrid. Bye. Adios. Owen. Adios! Bueno, vamos a llegar a la calle, ¿vale? Venga, adiós ya, Owen. Que ya nos vamos, chicos. ¿A dónde vas? A casa ya. Yo me voy a Luxemburgo.
El año que viene. ¡Ah! ¡No grites! El verano que viene, ¿vale? Venga, vámonos. 18 pesos. Adiós, guys. El verano que viene, Owen. ¿Vale? Ya, 18 pesos tayo. Amang yung... Jessito también. Estamos esperando. Tardáis mucho. Tika kayo likod talugan. Ay, tika kayo. Tika nga rin eh. Yan kayo sa init. Dito kami sa lilim. Mouse. Owen, te lo quito ya el iPad. Mundon. Owen, ven aquí. Acerca. Dame el iPad. Acerca. Al medio, Owen. Déjalo, no pasa. Venga. Uno, Sonríe. dos, sonríe. Te le voy a enseñar una cosa que te ríes. Dame el iPad. A ver, no pasa nada, ya está. Poniendo la mano hacia Owen, macho, parece que Porque está contando. todo el mundo así. No, 20 ka tatak ka lang. Kasi singkutan pa. Estoy llorando, tengo mocos. Sí, ya. Dame. No llores, ate. bolso. Huwag kang umiyak. La mochila. Akin na yung mochila. Okay, this is the hardest part, saying goodbye to everyone. Puedes apoyar ahí luego. Esta deja atrás, ya está. Porque tengo mis cosas. Patayin mo na. Ilang taon na nanan. Oo nga, badata. Kasi matagal eh. Baka po sa susunod uwi namin, December ulit. Para mas masaya. Sige po, tata. Sige anak. Bye-bye po. Ingat po. Oh, question lagi. May receipt kita no kayo. Yan dyan. Pati na mo mapagpatete ubing ata awang pwede cellphone ng katakwan. Gusto ko yun to kasi ko tatlo pa. Gusto mong maiwan ng isa niyan? ¿Y si me quedo sin móvil? Por eso. Oh, cellphone. Cellphone na pipa. Yan dyan at magtekan tutik ko ah. Ha? Teta ko. Wanda da. Adios chicos! ¡Adiós! Adios po, tata. Sige anak ko. Sí, voy. Venga, bájate. Adios, tata. Adiós. Bye, Tito Warren. Bye, Tata. Tayo maglagay din sa sound yan eh. Ay, sorry. Diba? Kahit gaano pa. Ikaw maglagay ka. Ah. Saglit lang. Ibaon. Yun oh, tusok ko lang. Kaya nga. As in yung baon. No, sa gitna pa yan. Sa gitna. No, diba? One. Ayaw pwede pala dito. Ayan. Sa gitna, tata. Sa gitna. Ay. Hindi natanggal yun oh. Ay, Na kami na tata. Public ka man. Kay Ate Wawi. Wa. Kay tata muna. Oo. O na, kay Ate Wawi muna. Dito di ba? Yun sa dulo. Maraming ilaw ata eh. Dito. One. Hindi tayo nakapagdala na kahit drinks ba lang sana ni namin. Dami tita. Dawit ko rin. Marami naman ilaw si tita eh. Si tata na yung mga ilaw na lang. Kaming tita. May tumawi. Nagpagawan nga lang para ano. May lagayan pag may kandila. Oo. Mas matas lang konti. Yeah. Yes tayo di tata no? Wales? Alam ko na kay Lera siya kay Ate Wawi o mas mababa na konti. Mapungong no? No, kay ano tata. JC. No, kay tata yung ano.
Aki? Ah, dito pala si Lola. Litat sa kay ano, Lulo Piding. Da kami Lulo. Lula. Ay, isa. Isa lang. No, yes, tayo. Sige. Ayun na, nilagay nito JC pa. Lagilit mo, JC. Okay, naskinan ko na ko. Pehor. Nagasta. Usa ka lang. Sa kalami mo? Pwede? Venga lang. Ayan. Lamete sa otra vez. Rápido. No, mételo primero esa. Eso es, muy bien. Pero. Mira. No, no, espera. Ya. Entonces eso mejor, ya está. Eso es. Ya. No, para hindi matanggal na. ¿Cuánto si tata? Ahí, ¿no? Aki? No, si Ay, tata no. Emiliano Bach. Ah. Kami tata. Ahí la esquina, JC. No tan fuerte ah. Así está bien. Okay. Kami tatag, subligan manan. Yes, Vamos, adiós. Vamos. Kami dito sa Maluga. Magkaano lang, magkahilera. Kaya sabi ko nga sa'yo, alam ko kahilera. Hindi tata si Ate Wawi eh. Okay. Vámonos. Okay, hola señoritas, buenos días. Today is August 25 and it's already 11:02 in the morning and we are heading na sa Mandaluyong. Hindi ko alam kung kailan ulit kami babalik ng Ilocos but I think soon. Next time na uuwi kami is siguro December kahit mag-aasas pero masaya. Kahit 3 weeks lang. Okay na siguro yun. And this is one of the hardest parts, saying goodbye to loved ones. Na naging home mo na rin. Hola ma! Hasta la próxima, Ilocos. Ciao! Riley Eli Connor. Dios sunay ti Agnina. Kaya pala tumawag. Ito yung tagutin mo. And we are entering La Union. Time check for today's video. It's already 3:07 in the afternoon and papunta na kami sa Bulacan. Update lang guys. And meron ditong road work. Medyo umaambon siya. Hindi pala medyo umaambon siya. Hindi pala ito yun. Ipapagato. Video. Say hi. Hi. Welcome to my vlog. No pones los dedos ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Wala na daw ano, starter. Wala na daw pang ano. Igalan mo. Puta
damit. Ate, spiyang. Mainit po. Miss, tissue nga po. Mga 10 po. Ito 10. Yes. Garlic bread. Wow, salato pizza. Oh my God. Oh, garlic cheese. How? Pepperoni. Mama. Pinsa contenedor y cuchillo. Wow. Si ves los italianos comen así. Buah, ciao. Es broma, es Kuya Bon. Dami dala Kuya Bon. Pagod? Sa'yo po. Pagod na ako. Sa'yo po yan lahat. Si Bonbon po. Kuya Bon. Ito po may dala po. Ayun. Say hi. Hi. Ingat Kuya Bon. Bye-bye. Bye-bye po. Sabay po. Tulog na ako. Salamat. O yung ano mo? Ama.